तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। श्री भोलेनाथ भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यं वरं पुंडरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सौराष्ट्रसोमनाथं च श्रीशैल्यमल्लिकार्जुनम् उज्जनीयमहाकाल मोङ्कालममलेश्वरं परल्यवैजनाथं च डाङ्किन्याभिमशङ्कर सेतुबन्देतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यातु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गृष्णेश्वर शिवालयः। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठनेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति।
गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते मनोनिला अंगारा सामर्थ्याने गजाननाच्या सामर्थ्याने गजाननाच्या संकट जाई मागारा गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते पदतीर्थाचे प्राशन करिता पदतीर्थाचे प्राशन करिता मुखी झळकले आसू मुखी झळकले ओ माय माऊली गजाननाने माय माऊली गजाननाने क्षणात पुसले आसू शेगावी त्याचला जाऊया शेगावी त्याचला जाऊया आनंदाच्या माहेरा सामर्थ्याने गजाननाच्या सामर्थ्याने गजाननाच्या संकट जाई माझा रामा गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते गण गण गणात बोते जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो महाराज हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत बिनती बारंबार पवन सुत बिनती बारंबार। अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक चराचरामध्ये विराजमान असणारा भक्त करुणा अवरुणालय अकारण कारण भगवान श्री पंढरीधीश परमात्मा पवनसुत महान भगवत भक्त हनुमानजी तथा समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज यांच्या सेवेसी आज या पवित्र पुण्यवान कंकरा नगरीमध्ये शिव महापुराण कथा वर्ष 37वे आणि 37व्या वर्षातील 5व्या सत्रामध्ये आम्ही एकत्रित आलेलो आहोत।
नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रथमनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्जवृंदा सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय